मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी, अमरीका ईरान जंग बंदी के खात्मे का खदशा। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले, इलाका 3 धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने कुछ देर के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ के करीब ड्रोन्स आए जिन्हें टारगेट किया, जबकि सिपाह पासदारान इनक़लाब ने कहा कि बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में एक अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। हमला सुबह 4:50 पर किया गया। किसी भी मज़ीद जारहियत का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ओमान और दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी मुल्क को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे पर अमरीका ताहाल मुतमईन नहीं। ईरान अफज़ुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले पाबंदियों में नरमी की तवक्को न रखे। इस मामले पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वाज़ेह पैगाम। मार्को रूबियो कहते हैं कि मुआहदे के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अमरीकी सदर के आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमानी हुकूमत को धमकी। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई कहते हैं कि अमरीकी हुक्काम की धमकियों के बाद ईरान ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का भी इंतबाह। कहा, ट्रंप के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। मुस्लिम रहनुमा अमन हम आहंगी के लिए साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ये वक्त तारीख़ में याद रखा जाएगा। आज खत्ते के ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर देकर कहा कि मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे की याददाश्ती मफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी। ईरानी सरकारी मीडिया रिपोर्ट, अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरिया आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान 1 माह में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजवज़ा मुआहदे में फ़ौजी जहाज़ शामिल नहीं। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मफाहमत की याददाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। व्हाइट हाउस की तरदीद। जारी करदा तफसीलात मन घड़त हैं। तर्जुमान के मुताबिक MOU या डील से मुतालिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स को मन घड़त कहा गया है। ईरानी मीडिया की मफाहमत की याददाश्त पर शाया रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क तय नहीं पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद का तबादला। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत दीगर इलाकाई ममालिक की अमन कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि अमन मुआहदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और ये ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त के मुताबिक होगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम में कमी, शदीद ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शदीद तशवीश का इज़हार। कहा कि आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बनती जा रही हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, सियासी आज़ादी और ताकत के इस्तेमाल या धमकी की ममानियत जैसे बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुतेरेस की दुनिया भर में तनाज़ात पर भी तशवीश। 28 मई कौम के लिए फ़ख्र का दिन, दुश्मनों पर हुआ लर्ज़ा तारे। मुल्क भर में आज यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह। आज पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। दुनिया की 7वीं एटमी हथियार रखने वाली पहली मुस्लिम रियासत बना। साइंसदानों ने बलूचिस्तान के ज़िला चाग़ी में रासकोह पहाड़ियों में एटमी तजुर्बात किए। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, भूखे मर जाएंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी जौहरी तजुर्बात करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़्म नहीं रखता, मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से आगाह और मुकाबले की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। कहते हैं, हम एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद कौम हैं। यौम तकबीर पर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए। किसी भी जारहियत का फौरी और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा सर बुलंद रखने के लिए कौम मुत्तहिद मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मार्का हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत का नतीजा थी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती का ज़ामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत बनकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और आलमी दबाव, पाबंदियों की धमकियों
اور شدید سفارتی دباؤ کے باوجود قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ مسلح افواج نے معرکہ حق میں دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خاتمے کا عزم۔ یوم تکبیر پر پاک فوج کا ملکی دفاع کا عزم۔ مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے اپنے پیغامات میں کہا کہ یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ ملک کو اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغام۔ کہتی ہیں نواز شریف بکا نہیں، جھکا نہیں، عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ یوم تکبیر پاکستانی قوم ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے فخر کا دن ہے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کے مضبوط دفاع کی علامت ہے۔ مضبوط دفاع کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعلیٰ کا ایٹمی مشن سر انجام دینے والی ٹیم کے ہر فرد کو سلام۔ یوم تکبیر قومی خود مختاری، دفاعی طاقت اور قومی یکجہتی کی علامت۔ پاکستان کا دفاعی ناقابل تسخیر ہے۔ دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سائنسدانوں کو سلام۔ کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی۔ شہید بے نظیر بھٹو پاکستان کے جوہری پروگرام میں جدت لائیں۔ آج کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ JF-17 سے رافیل بھی گرائے جا سکتے ہیں۔ یہ JF-17 تھنڈر کے آپریٹرز کا جذبہ تھا۔ نائب وزیر اعظم کی پاکستانی نژاد امریکیوں سے ملاقات۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار، قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی بھی شریک۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارتی جنگی طیاروں کی تباہی کا منظر دنیا نے دیکھا۔ اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ نئے خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں میں پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دینے پر اتفاق۔ عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز۔ سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری۔ ملک بھر میں جانوروں کی قربانی، کہیں بکرے، کہیں گائے تو کہیں اونٹ، رب کی رضا کے لیے قربان۔ عید کے دوسرے دن لوگوں کے ملنے ملانے کا بھی آغاز۔ بچے بڑے تفریحی مقامات کی جانب چل پڑے۔ آج بھی دعوتیں، بیٹھکیں، کھابے، ہلا گلا۔ خواتین لذیذ روایتی اور غیر روایتی پکوانوں کی تیاری میں مصروف۔ دوپہر کے کھانے میں قورمے، بریانی، پلاؤ سمیت دیگر کھابوں سے مہمانوں کی توازو۔ کہیں کڑھائی، شامی کباب، دم کا قیمے کے چٹخارے۔ رات کے مینیو میں باربیکیو کے پروگرام بھی بنا لیے گئے۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 میں وارداتیں کرنے والا 5 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار۔ تھانہ سچل پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ ملزمان سے 2 غیر قانونی پستول، ایمونیشن اور متعدد موبائل فونز برآمد۔ وارداتوں میں استعمال ہونے والی 3 موٹر سائیکلیں بھی تحویل میں لے لی گئیں۔ ملزمان میں محمد ثاقب، ضمیر عرف جمیل، محمد عارف، مزمل اور وزیر شامل۔ بھکر تھانہ صدر کے علاقے میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا خونی تصادم میں تبدیل۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا واقعے کا نوٹس۔ RPO سرگودا سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ اور ویسٹ انڈیز کا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ قومی کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ کے لیے جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ دونوں ٹیسٹ میچز ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں ہوں گے۔ پہلا میچ 25 سے 29 جولائی برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں کھیلا جائے گا۔